ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ୁଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିନି ହେଲା। ସିଧା ଗନି କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପା ଛଡ଼େଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଝିଅକୁ କହିନି ମାଲ ମୋ ମଥାରେ ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଲେଇ ଦିଏ। ମାନେ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, ମୋତେ ସୁଦରୁ ବାୟାଣୀ ଭଳି କରିଦେଉଛି। ମୋ ଚୁଟି ତ ଯାହା ତ ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତିକା କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ନଥିମି ହେଲା। ପୁରା ନାଣ୍ଡୁଇଗା। ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି, ମାମା ଦେଖ କେତେ ସାରା ତୁମର ଚୁଟି ଉପୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅ ଲ ମାଲିସ ଟିକେ କରିଦିଅ ଭଲ କି। ତାପରେ ମୋର ଆହୁରି ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଟିକେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ମାନେ ଆଉ ଏମିତି କରିନେ ଆମର ପିଆଜ ରସଟା ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ଘର କାମ ବି ମୁଁ କରିନେମି। ତାପରେ ଆମେ ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ। ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ମାମା କେତେବେଳେ ଯିବ, ସିଏ ଟାଣୁଛି ଦେଖ, ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟୁଛି ଲୋ ମାମା। ଏତେ ଦୂର ଟାଣିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଚୁଟି ରହିବ ନା, ମୁଁ ଦୂର ଟାକଲା ହେଇକି ବୁଲିମି। ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା, ମା ଝିଅ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଦେଖ ମେହେନ୍ଦି କ'ଣ କରି ପକେଇଛି ମୋ ହାତ ସାରା। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ କରିଛି, ସିଏ ମୋତେ କପି କରିକି ଏଇ ବାମ ହାତରେ କପି କରିକି ଡାହାଣ ହାତରେ କ'ଣ କରିଛି, ଆଇ ଲାଇକ୍ ମାଇ ମମି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମମି। ଆଉ ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଭିତରେ ଏମ୍ ତାର କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ, ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଏମିତି କରିଛି ଦେଖ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଟ୍ରାଏ କରିଛି ମୋ ଝିଅ। ଶିଖିବା କେବେ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଦେଖ ଆହା କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ହେନେ ମୋ ଝିଅ ମଝିରେ ତାକୁ ହାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାଲିସ ସେ ନାଇଁ ସବୁ ଢାଳନି, ଏଇ କ'ଣ ଘଟ କରିକି ପିଇ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ। ନାଇଁ ସେମିତି କରନି, ଟିକେ ଭଲ କି ପ୍ୟାର ସେ ବାବୁ କରିଦିଅ। ପାର୍ଲର ନ ଯାଇକି ପାର୍ଲରରେ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇକି ଦେଖ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରୁ ହଳଦୀ, ବେସନ, ଲଙ୍କା, ଜିରା କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିକି ମୁହଁରେ ସବୁ ଲେପି ଯାଉଛି। କି ବୁଦ୍ଧି ଲୋ ମା, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ ଲୋ ମା। ଦେଖ ବେସନ, ହଳଦୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଲାପ ପାଣି, ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆଣିକି ମୁହଁରେ ଲେପି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପକେଟରୁ ପଇସା ନ ନେଇକି ଏଇ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ମୋ ମୁହଁକୁ କେମିତି ସଫା କରୁଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ବିଟ୍ଟାକୁ ଆଣିକି ରସ କାଢ଼ିକି ସେଥିରେ ବେସନ ଗୋଳିକି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଇଛି। ଦେଖୁଛୁ ତ ମୁଁ କେତେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ, ପୁରା ସେଭ୍ କରିକି ରଖୁଛି। କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପାର୍ଲର ଯିବାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ପାର୍ଲର ଗଲେ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ଘର ହିଁ କରିଦେଉଛି। ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ନୁହେଁ ହେଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯିବି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଝିଅର ବର୍ଥଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ଉଡ଼ିବ ଆଉ। ତ ଯାଏ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ସଫାସୁତୁରା କାମ ସରିଯାଇଛି, ଘର ପୋଛାପୋଛି ମୁଁ କରିନେଇଛି। ଆଉ ବାକି ମୋ ଚୁଟିଟା ଧୋଇବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା 2 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଚୁଟିର ସେ ମାନେ ପିଆଜ ରସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଯାଇକି କାମ କରିବ ହେଲା। ନହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଚୁଟି ପୁରା ପିଆଜ ଗନ୍ଧ କରୁଛି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ କାମ ସାରେ। ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ନାଇଁ 10:30 ହେଲାଣି। ମୁଁ କିଛି ବି ମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ପୁଣି ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାର୍କେଟ। ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ମାମା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା, ମୋର ବାହନ ଅଛି, ତେଣୁ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଆମ ବାହନ ଚଢ଼ିବା ଯିବା। ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗು ಒಂದು ಇದೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಾ? ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಿದೆ?
ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಬತ್ತೀನಿ ರೀ. ಹಾಂ ಹಾಂ Mama. Mama. Iya mama. Lagi mama dekat dia. Wih dulu. Oh, wih dulu. Ya, apa lagi? हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मुनि बीता आपण मन को मो चैनल को स्वागत करी आशा करूँ आपण मैंने समस्त भलरे थे मुझे भलरे अच्छी पवित्र गणेश पूजा उपलक्षे आपण मान को मो फैमिली तरफ शुभेच्छा और शुभकामना समस्त भलरे रोहन खुशी रोहन भगवान आपण मानकर सब मनस्कामना पूर्ण करूँ कहीं मु सकाळे उठिकी गाधोई पाधोई नेनी तापर देखिए आम हजबैंड भी नथिले तो हजबैंड आसवा आगु देख मुझे डेकोरेशन कर राति आम माँ झील बेलून जिते फुकिलु लास्ट सकाल देखला बेलू अधा बेलून नहीं पूरा राति सारा माने फाटी जाइए तो जहाँ भी हो हजबैंड तो आसिले सकाळे तो सी तो हेल्प करि परिबेनी कहीं ना से ही ट्रेन ले ही थिले तो सकाळे आसिकी पहुँचले तापर ऑलरेडी आम डेकोरेशन कर सारी तापर देख मो झील किंतु मु पूजा करबा पई कि आसीगनी तापर कहीं ना मत टिके मंदिर जिबार अछि तापर आउ टिके रोषेईबास कौन करिवार अछि तापर एपटे देख मु पूरा मो झील बसीगला कहला मामा मुझे हेल्प करी मुझे हाँ ठीक अच्छे मामा को हेल्प कर किसी असुविधा नहीं देख आम डेकोरेशन केमती लगुच है तो कहे आमको माँ झीर बेसी किसी नुहे कि सिंपल कि समस्त कहते बढ़िया है बट कितु आपण मैंने कौन कहते आपण मान मतामत मुझे जानापी कि चाहूँगी तो एमतीका देख मु सब देख सज कर देछि एम देख बहुत सुंदर आमर माने पूजा करूँ आपर हजबैंड आसिले सी फ्रेश होके आसिले झील तो ऑलरेडी रेडी हो सारी तापर झीर भी एग्जाम भी अच्छी तो सी आज गोटे दिन ही पाठ पढ़नी किंतु काली तार एग्जाम अच्छी पूरा देख डेकोरेशन एमती करूँ पूजार आम चलची सज कर देचु तापर आम हजबैंड आसवे सी टे पूजा करेंगे तापर झील टे पूजा करेंगे आमतीका बहुत खुशी लगिला तापर ये आम माने हजबैंड आसिले सी टे छिड़ा होती मुझे वीडियो बनवाई लगे आपण मैंने तो जानी तो मुझे वीडियो न बनबी तो वीडियोटा किए बनइब है मो झीर तो जानते सी तो वीडियो बनवा अपेक्षा तार लड्डू आउ बुदक उपर तार आँखि है केतले पूजा सर सी खाली खाइब है मुझे बहुत समय रखी ना तुम्हें ही खाइब ताको बुझी बुझाई रखी कहला ना मत दियो मुझे ना मम्मा जिद्दी करनी गुड गर्ल सब ही तुम्हें ही खाइब है कहीं आम से मीठा खाऊनु मुझे मीठा प्रिय नुहे मोर हूँ टी लंका प्रिय तेणु जस्ट टे प्रसाद पाइबा कथा तो कि झील ही खाइब आउ समस्त को मुझे देवी मीठा प्रसाद माने समस्त को आम बिल्डिंग रे मु समस्त को ही दिए भल लगे खुशी लगे तो एमतीका कथा तो ये देख पूजा पूजी कि आम से चलती कहीं मुझे गणेश पूजा कर मो रूम रे ठाकुर अच्छा ना साई बाबा लक्ष्मी आमर गोपाल से भी मत पूजा करने तेणु समस्त को लेकिन मुझे माने पूजा करमी है
तो एमती का कथा तो एपटे मु देख कैमेरा को मुझे रखी देख किसी देखा जाऊनी है कौन करवा मो झील को कहला सी कहे ना मो मोबाइल धरमी है तुम्हें जहाँ कह कर हाँ ठीक अच्छे मुझे पार्मी करमी कि आजिका दिन में किसी कहीहबनी ना तापर तार तो छुट्टी सी तो दिन सारा ना लो माँ धूम पड़ी से खेली तापर से डाकी डुकाई नहीं कि मु मंदिर नहीं गनी है तो समस्ते गलु मंदिर से देखिए बहुत माने से भी लेट भी हो गला मंदिर बहुत लेट हो गला कहीं पाखापाखि गोटे टाइम ही पूजा है आम जा वेट कलु भितर माने ससा चलची पूजा हो गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मामा गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया अम्मा